जब इनको ये 27,000 रुपया मिला तो उससे इन्होंने घर की फ्रिज, टीवी और बेड वगैरह खरीदा, क्योंकि बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं थी कि इतने ये फाकों की जिंदगी बसर कर रही थी। उनका यही कहना था कि इस शोहरत की बुलंदियों पर आकर जब वो उस जिंदगी के बारे में सोचती हैं तो उनके दिमाग में ये चीजें अभी तक नहीं जाती कि कैसे वो और उनकी फैमिली फाकों के साथ अपने दिन रात गुजारते थे। ओरिजिन्स के और मुख्तलिफ रीजन्स के लोग आए हुए थे, वहां पर मुस्लिम भी थे, वहां पर क्रिश्चियंस भी थे, वहां पर हिंदू भी थे। तो जो एक फनकार है वो तमाम सरहदों बॉर्डर से बालातर होता है, वो खैर सगाली के पुरअमन सफीर होते हैं। हम ऐसी चीजों को देखते ही क्यों हैं? जब हम व्यूज देंगे, देखेंगे, कमेंट करेंगे तो वो चीजें मजीद वायरल होती हैं। हमें इस तरह की चीजों का बायकॉट करना होगा, हमें इज्जत दो और इज्जत लो के बुनियादों पर रहते हुए लोगों का एहतराम करना होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाक डिजिटल न्यूज के साथ मैं हूं फिजा इमरान और आज हम सबसे पहले बात करेंगे जी फोक गुलकारा है हमारी सनम मारवी के हवाले से, बहुत मशहूर है, लोग इनको सुनते हैं, आपदा परवीन की तर्ज पर गाने गाती हैं और बहुत कम टाइम पर इनका बहुत फेम है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी इनके कॉन्सर्ट्स होते हैं। अभी रिसेंटली इन्होंने एक ब्रॉडकास्ट में शिरकत की और वहां पर अपनी जो निजी जिंदगी है उसके हवाले से इन्होंने बात करते हुए कहा कि बहुत अर्ली एज में ही इन पर घर की जिम्मेदारी पड़ गई थी और इनको कफालत करनी थी अपने से छोटे बहन भाइयों की, जिस पर इन्होंने ये जिम्मेदारी बखूबी उठाई और ये छोटी छोटी शादियों पर और मुख्तलिफ त्योहारों वगैरह पर और फंक्शंस वगैरह पर गाती थी। और जो इनको सबसे पहला मुआवजा मिला वो 27,000 रुपए है, जो उस वक्त के लिहाज से बहुत ज्यादा थे और जिस पर इनके घर में बेसिक चीजें भी वो कहती हैं कि मौजूद नहीं थी। जब इनको ये 27,000 रुपया मिला तो उससे इन्होंने घर की फ्रिज, टीवी और बेड वगैरह खरीदा, क्योंकि बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं थी कि इतने ये फाकों की जिंदगी बसर कर रही थी। उनका यही कहना था कि इस शोहरत की बुलंदियों पर आकर जब वो उस जिंदगी के बारे में सोचती हैं तो उनके दिमाग में ये चीजें अभी तक नहीं जाती कि कैसे वो और उनकी फैमिली फाकों के साथ अपने दिन रात गुजारते थे। लेकिन जब अल्लाह इज्जत से नवाजता है, शोहरत से नवाजता है, तो उसके साथ आपकी जो लाइफ स्टाइल है उसमें भी चेंज आ जाता है। जब वो जो कास्टर थे उनकी जाने से पूछा गया कि अब आप एक इवेंट का क्या मुआवजा लेती हैं, तो उनका ये कहना था कि मेरे एक इवेंट के मुआवजे पर एक ऑल्टो खरीदी जा सकती है, कि मैं 25 लाख रुपए जो है वो एक कॉन्सर्ट के चार्ज करती हूँ और शादियों पे भी और कॉन्सर्ट्स वगैरह पे भी वो जाती हैं और उनका मुआवजा 25 लाख रुपए है। जी अब बात करेंगे, पाकिस्तानी रैपर हैं तलहा अंजुम। इनका नेपाल में कॉन्सर्ट था और नेपाल में कॉन्सर्ट के दरमियान इन्होंने भारतीय परचम ना सिर्फ लहराया बल्कि उसको अपने कंधों पर ओढ़ लिया। जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, लोगों ने इस पर तनकीद भी की, कुछ लोगों ने इसको अच्छी चीज भी कहा। सार्फिन का यही कहना था कि नेपाल में होने वाले इस कॉन्सर्ट पे ये जो तलहा है, तलहा अंजुम, नेपाल में चूंकि मुख्तलिफ ओरिजिन्स के और मुख्तलिफ रीजन्स के लोग आए हुए थे, वहां पर मुस्लिम भी थे, वहां पर क्रिश्चियंस भी थे, वहां पर हिंदू भी थे। तो जो एक फनकार है वो तमाम सरहदों बॉर्डर से बालातर होता है, वो खैर सगाली के पुरअमन सफीर होते हैं। अगर वो एक फेवरेटिज्म पर पड़े कि पाकिस्तानी परचम लहरा रहे हैं, या उन्होंने जो इंडियन परचम लहरा कर खैर सगाली का पैगाम दिया है कि जो फनकार हैं वो इन तमाम चीजों से बालातर होते हैं, उनके लिए बाउंड्रीज या उनके लिए जंगी हालात वो इन चीजों को नहीं उसमें लाते और वो सिर्फ अमन का पैगाम देते हैं। और इस पर एक लंबी डिबेट शुरू हुई, बहुत से लोगों ने इसको अच्छा अमल भी कहा, बहुत से लोगों ने तनकीद भी की। हमारी मशहूर अदाकारा है मिशी खान, उनका ये कहना था जी सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए नए आने वाले बच्चे इस तरह के हथकंडे हो 6 हथकंडे अपनाते हैं। आपको अपने मुल्क को प्रमोट करना चाहिए, आप जहां भी हो बींगा पाकिस्तानी, आपका फर्ज है कि आप पाकिस्तानी परचम लहराएं। और इन्होंने पाकिस्तानी परचम लहराने के बजाय इंडियन परचम लहराकर ये चीज साबित की है कि ये सस्ती शोहरत हासिल करना चाह रहे हैं। वहीं पे बहुत से सार्फिन का यही भी कहना था कि ये अच्छी बात है, हमें सरहदों से, बॉर्डर से और इनफरादी नफरतों से बालातर होकर सोचना चाहिए ताकि इंसानियत को फरोग मिल सके।
اب بات کریں گے جی سحر خان کے حوالے سے. سحر خان بہت مشہور اداکارہ ہیں, ہمارے مختلف ڈراموں میں آتی رہتی ہیں. ننھی منی سی چھوٹی سی اداکارہ, نہ صرف خوبصورت ہیں بلکہ خوبصورت باتیں بھی کرتی ہیں. سحر نے ابھی ریسنٹلی اپنی انسٹاگرام پوسٹ پر ایک ویڈیو بھی ڈالی اور ساتھ میں ایک لمبی سی پوسٹ بھی لکھی. ان کا یہی کہنا تھا کہ آج کل بورڈ کاسٹرز کی جانب سے مہمان خواتین کو بلا کر, ٹک ٹاکر کو یا اداکاروں کو یا ڈفرنٹ لوگوں کو بلا کر شدید تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے. ان کو ان کی ویڈیوز دکھائی جاتی ہیں اور ان سے اس طرح کے سوال کیے جاتے ہیں کہ ان کو بے عزتی یا شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ رائٹ کسی کے پاس نہیں ہے کہ کسی کو بلا کر اس کی نجی زندگی, اس کی ذاتی پرائیویسی کے حوالے سے ڈسکس کیا جائے. اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اس طرح کی چیزوں کو روکا جائے. نہ صرف جب آپ کو کسی پروگرام میں بلایا جاتا ہے پہلے آپ اس کا فارمیٹ پوچھیں, آپ اس کا کوسچنیئر پوچھیں. کچھ ویوز کے لیے اور کچھ ڈالرز کے لیے کسی کو بٹھا کر تنقید کا نشانہ بنانا اور اس کی ذاتی زندگی کے حوالے سے اس پر ایسے سوال اٹھانا جو اس کے لیے باعث شرمندگی ہو, یہ بہت افسوسناک عمل ہے. اور مزید ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم ایسی چیزوں کو دیکھتے ہی کیوں ہیں, جب ہم ویوز دیں گے, دیکھیں گے, کمنٹ کریں گے تو وہ چیزیں مزید وائرل ہوتی ہیں. ہمیں اس طرح کی چیزوں کا بائیکاٹ کرنا ہوگا. ہمیں عزت دو اور عزت لو کے بنیادوں پر رہتے ہوئے لوگوں کا احترام کرنا ہوگا. اور بالکل میں بھی ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ یہ سحر بھی جس بوڈ کاسٹ کے حوالے سے بات کر رہی ہیں میں بھی اسی پہ بات کرنا چاہوں گی کہ کسی بھی گیسٹ کے پاس, کسی بھی ہوسٹ کے پاس یہ رائٹ نہیں ہوتا. دیکھیں آپ گیسٹ ہیں اور آپ کسی کو اپنے گھر بلا رہے ہیں یا اپنے پروگرام پہ بلا رہے ہیں تو آپ کا حق بنتا ہے اور آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ سامنے والے کو, جو آپ کا گیسٹ ہے, اس کو میکسیمم عزت دو جتنی آپ اس کو دے سکتے ہو. آپ نے اس کو بلایا ہے, بارہا کال کرنے پر جب وہ آیا ہے یا آئی ہے تو عزت اس کا حق بنتا ہے. اپنے ورک پلیس پہ بلا کر یا اپنے گھر پہ بلا کر اس طرح سے تنقید کا نشانہ بنانا اور ایسی باتیں کرنا جس سے اس کو توہین محسوس ہو اور یہ شرمندگی محسوس ہو. سحر کا بھی یہی کہنا ہے کہ اس طرح کے سوال کر کے جو مہمان ہے اس کو کونے میں لگا دیا جاتا ہے, نکر میں لگا دیا جاتا ہے, اس کو ذہنی طور پر اذیت دی جاتی ہے جو سراسر غلط ہے. تو جی بالکل یہ بات تو بالکل غلط ہے. آپ بھی جب کسی, میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کوئی ٹک ٹاکر ہے یا کسی بھی میڈیا سے اس کا تعلق ہے, جب آپ ایز اے گیسٹ کہیں جا رہے ہیں تو پہلے آپ پروگرام کا فارمیٹ دیکھیں. آپ ان سے پوچھیں کہ کوسچنیئر کیا ہوں گے, آپ میرے سے کیا پوچھیں گے, تاکہ آپ بھی اچھی تیاری کے ساتھ بیٹھیں اور میں بھی اچھی تیاری کے ساتھ آ سکوں. اور ذاتیات کے حوالے سے حملے کرنا یہ سراسر غلط بات ہے. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.